पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। जवाब तो सुनेंगे आप। सॉरी मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुने मेरा जवाब कभी? नहीं सुने ना? तो जवाब तो कंप्लीट करने दो ना आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। तो एक एथियस्ट ने मेरे से सवाल पूछा जिसका मैंने जवाब दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहाँ पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर शहर बदर कर दिया गया। और आज जब इसराइल या ज़ोनिस्ट ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्जा किया तो ये कब्जा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पूछने वाले एक दोस्त का सवाल है, ही इज एथियस्ट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और यहूद को निकाल दिए और उनका कब्जा कर लिए। तो फिलिस्तीन लोग जिस तरीके से अभी गाजा में घुस गए, सॉरी यहूदी लोग घुस गए और फिलिस्तीन में और गाजा में कब्जा कर रहे, तो ये तो यकसा है। फर्क क्या है इसमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए क्या नहीं किए उसके डिटेल में जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले जमाने में जब जंग होती थी, जो भी जीत जाता था वो उसकी लैंड हो जाती थी। सर करंटली अक़वाम मुत्तहिदा भी तो यही कहता है। ये सब आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरा जवाब तो सुनेंगे आप। सॉरी, मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुने मेरा जवाब कभी? नहीं सुने ना? तो जवाब तो कंप्लीट करने दो ना आप। मुझसे बहस कर रहे। सॉरी, यही प्रॉब्लम है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। आप अगर देखेंगे 100 years बैक, 100 साल बाद, 200 साल पहले, 300 साल पहले, सब जगह ये कॉमन रूल था, कॉमन लॉ था। अगर एक देश हमला करता है और जीत जाता है तो उसका होता है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आई, ना वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो कानून बना, इसके बाद बाउंड्रीज बन गई। प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं, हम कानून जानते ही नहीं, हम मुसलमान पढ़ते ही नहीं। अल्लाह ताला बोलते इकरा, हम बोलते ला इकरा। जब कानून बन गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद आप ये पुराना कानून यहाँ नहीं ला सकते। और जो इजराइल जो कर रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कर रही है, समझे आप? और जो बेलफोर्ड, जो ब्रिटिशर्स ने दुनिया का 1/3 हिस्सा, 1/3 वर्ल्ड को रूल किया इल्लीगली। उस टाइम कानून बन चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 2 चल रही थी कानून, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, बोल रहे थे हम दुनिया को अच्छा करने जा रहे। इंडिया में हमारी इंडिया जब एक थी, यूनाइटेड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तिजारत करने के लिए। हमको लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हमारे लोग को हमारे खिलाफ। बाद में जब जाते जाते देश का बंटवारा किया। उसी टाइम आप देखेंगे पैलेस्टाइन, जो यहूद तो बहुत कम थे, बहुत कम थे, और उनकी लैंड भी कुछ नहीं, few % की थी। देखेंगे तो मैप, वो जाते जाते उन्हें यहूद को दे दिया। अरे उनके था ही नहीं तो कैसा दे सकते? चोरी किए फिर दे रहे कैसा? उस टाइम भी बहुत कम था, लगता 11% थे। वो बढ़ते अभी तो 90% हो गए। तो तुम्हारे इथियस्ट फ्रेंड को बोलो, तुम जानते ही नहीं इंटरनेशनल रूल भाई। पहले पासपोर्ट भी नहीं था, अभी पासपोर्ट है। पहले वीजा नहीं था, अभी वीजा है। चेंज हो गई दुनिया। वो दुनिया के कानून को जानते नहीं। अभी जो इजराइल कर रही है, अभी कानून है। अब जब जंग भी करेंगे तो सिविलियन को नहीं मार सकते, औरत को नहीं मार सकते, मारते हैं इन लोग। तुम्हारे एथियस्ट फ्रेंड को पता ही नहीं, ना खुदा का पता है ना कानून का पता है। अफसोस की बात है आपको भी नहीं पता है। सर जब अब ये साबित हो गया, सुनो, आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब भी नहीं कंप्लीट हो, आप बीच में बोल रहे। आपका सवाल खत्म, बाकी लोग को पूछने दो ना। रूल क्या है? एक सवाल। आप जैसे आपने पहली बात की कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा उलमा कराम है, इतने ज़्यादा मदारस है, और पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए, जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं और ऐसे बातें जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मतलब मना किया हुआ है, तो उन मामलात में पाकिस्तान बाकी ममालिक से पहले नंबर पर है। यानी हमेशा वो तमाम बुराया जो अल्लाह ताला ने मना किया है, दूसरे ममालिक के मुकाबले में वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई तबलीगी हमारे पास आता है, यानी किसी दूसरे मुल्क में आता है, गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देता है कि आप इस्लाम में आ जाओ और अच्छाई की बातें करते हैं, तो मैं इनसे वो सवाल कर सकता हूँ कि वो तमाम बातें
جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم بھائی سوال پوچھیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے حکمران کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ اہم سوال. وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن یہ صاف سوال ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ, ہولی لینڈ. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کا مطلب ہے پاک مطلب ہولی, ستان مطلب جگہ. تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ, ہولی لینڈ. سمجھ گئے آپ؟ آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے. رفیع بھائی. عیسائی آپ نے کہا, کرسچن ہے؟ جی ہاں. تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں, کئی اجتماع ہوتے, اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے. تو اسے کیا سمجھے؟ سوال کیا ہے؟ تو نے بڑا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی. پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا, قائم ہو گیا, لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں, میں بھی یہاں کے علماء کی عزت کرتا ہوں, بڑے بڑے ہیں, بڑے دانشور ہیں, بڑے بڑے لیکچرز ہوتے, بڑے بڑے اجتماع ہوتے, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے, آپ وہ دائی پہ دوش نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے, آپ ایک نیک انسان ہیں, آپ کا بھائی چوری کرتا ہے, آپ بولے چوری مت کرو, وہ چوری کرنے لگے گا, تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں بھائی صاحب؟ رفیع بھائی, میں آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہوں؟ نہیں. آپ کا بھائی چوری کر رہا ہے, آپ نے اسے کہا مت چوری کرو, میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ نہیں. آپ اگر نہیں بولیں گے کہ حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک فرشتہ تھے, اللہ تعالیٰ سے فرماتے یہ گاؤں میں سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں, کافی لوگ, میں ان کو سب کو ان کے گھر کو تباہ کروں گا, لیکن 2 ایسے گھر ہیں جو غلط نہیں کرتے. تو حکم آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو تباہ کرو. کیوں؟ ان نے باقی کو دعوت دی نہیں. اگر غلط کام ہو رہا ہے تو روکنا مسلمان کا فرض ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے انتہائی سخت سوال کیے گئے. ڈاکٹر صاحب نے انتہائی زبردست طریقے سے ان سوالات کے جوابات دیے اور ان لوگوں کو مطمئن کر کے بھیجا. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مشرف با اسلام ہوئے الحمدللہ, اور ڈاکٹر ذاکر نائک وہی تمنا لے کر پاکستان بھی آئے اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت غیر مسلموں کو ملے تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھ کر رائے راست اور رائے حق پر آ سکیں. ناظرین کرام, ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو نشست ہے یہ تقریباً مزید اب آگے اور بھی چلنی اور مزید انہوں نے مزید شہروں کے اندر جا کر بھی پروگرام کرنے ہیں.